बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इस वक्त पूरे मुल्क में हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। हज़ारों के हिसाब से लोग इस वक्त सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और इमरान खान के मुतल्लिक जो नाअहली का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, उस फैसले के ख़िलाफ़ इस वक्त हज़ारों के हिसाब से पाकिस्तानी शहरी सड़कों पर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इमरान खान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों में मकबूल हो चुके हैं। इमरान खान फ़ैसले के बारे से अगर बात करें, आज इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना रेफरेंस केस में फ़ैसला सुना दिया। 5-0 का एक मुतफ़िका फ़ैसला था जिसमें इमरान खान को नाअहल करार दिया गया, डी-सीट कर दिया गया और अब इमरान खान कौमी असम्बली के मेंबर भी नहीं रहे। लेकिन नाज़रीन, ये एक जजमेंट था, सिर्फ मुकम्मल जो फ़ैसला है 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। लेकिन अब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली फ़ैसला जारी नहीं किया क्योंकि जो पंजाब का इलेक्शन कमीशन का मेंबर था वो भरवाना साहब इस वक्त बीमार हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने अलामिये में लिखा कि भरवाना साहब तफसीली फ़ैसले पर दस्तखत करेंगे, उसके बाद हम तफसीली फ़ैसला जारी करेंगे। अब कुछ शकूक व शुबहात हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान सिर्फ डी-सीट हो गए हैं, 2023 के इलेक्शन में इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि तायात नाअहल हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन, तायात नाअहली के हवाले से, 5 साल नाअहली के हवाले से या सिर्फ ये इस दौरानी नाअहली के हवाले से जो डी-सीट किया गया इमरान खान को, इस हवाले से अभी कुछ कहना का बलज़ वक्त होगा। जब तक तफसीली फ़ैसला जारी नहीं होता इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तब तक हम कोई भी राय कायम नहीं कर सकते क्योंकि जब तफसीली फ़ैसला जारी होगा उसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी ये ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे, पिटीशन दायर करेंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे। देखें, जिस तरह नाज़रीन क्रिकेट में होता है, ऑन फील्ड अंपायर कोई भी फ़ैसला जारी करता है, उसके बाद आप रिव्यू ले सकते हैं, आप थर्ड अंपायर के पास जा सकते हैं। ये ऑन फील्ड अंपायर का फ़ैसला कभी भी हतमी नहीं होता। आप थर्ड अंपायर के पास फ़ैसले के लिए जा सकते हैं, पिटीशन दायर कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। अभी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो यही एक ही बात करें कि हम इस फैसले को नहीं मानते, हम इस फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फ़ैसला चैलेंज करेंगे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं देता तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नाज़रीन, ये बात, इस फ़ैसले का हमें ख़तरा भी था। कुछ लोग ये इस तरह के इज़हार भी करते रहे थे क्योंकि कल रात से हम देख रहे थे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से ये लग रहा था कि शायद ये फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आ जाए क्योंकि तोशा खाना रेफरेंस केस स्पीकर ने एक रेफरेंस भेज दिया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उसके और इमरान खान के मैबाएँ जो झगड़ा, जो हालात इस वक्त चल रहे थे, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि शायद इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आ जाए। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज उसी फ़ैसले को, उसी जो यकीन था लोगों का कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला जारी करेंगे, उसी तरह का फ़ैसला जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और उसके बाद इस वक्त मुल्क गिर एहतजाज शुरू हुए हैं। GT रोड को बंद किया गया है, पेशावर में एहतजाज जारी हैं, लोग टायर आतिश कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं और कराची में भी यही सूरत हाल है। लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का संगम है पॉइंट फैज़ाबाद पर, इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस के साथ इस वक्त झड़पें भी जारी हैं। और पंजाब में भी यही सूरत हाल है। पंजाब के जो मुकामी नुमाइंदे, जो मुकामी MP हैं, जो टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो कारकुनान हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों से इस वक्त अपने अपने शहरों को बंद करें। लेकिन अभी तक इमरान खान ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि आप लोग सड़कें बंद कर दें, आप लॉक को डाउन कर दें, आप शटर डाउन कर दें इस फैसले के ख़िलाफ़। हालांकि इमरान खान एक फ़ैसला ज़रूर, एक जो वीडियो बयान है वो ज़रूर जारी कर चुके हैं कि आप तमाम लोग अपने घरों से निकलें, शायद इसके बाद आप तमाम लोगों से जो पाकिस्तानी हैं उनसे रब्ता ना हो। इमरान खान एक खदशे का इज़हार कर रहे थे कि शायद मुमकिन तौर पर इमरान खान को ये जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, जो 27 किलोमीटर पर मुहित हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो इमरान खान को अरेस्ट करने के हवाले से कोई इक़दाम करे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में लिखा कि हुकूमत फ़ौजदारी मुकदमा दायर करे इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान अब सादिक और अमीन नहीं रहे, गोशवारों में अपने असासे नहीं ज़ाहिर कराए, जो तोशा खाना में उनको तहफ़ मिले थे वो ज़ाहिर नहीं करवाए। अब लेकिन सूरत हाल ये, इस तमाम तर सूरत हाल में नाज़रीन, आर्मी चीफ़ ने एक बयान जारी कर दिया। इमरान खान के नाअहली के फ़ैसले के बाद आर्मी चीफ़ ने उसी फ़ौरन बाद एक फ़ैसला जारी किया, ऐलान जारी किया कि मैं 5 हफ़्तों के बाद रिटायरमेंट लेने जा रहा हूँ, मैं मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लूँगा। और उससे ज़्यादा एक अहम बात जो कह कर गए आर्मी चीफ़ कि अब सियासत में फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा,
ہم انٹروین نہیں کریں گے، ہم معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ناظرین جو پاکستانی عوام میں تاثر ہے کہ یہ جو تمام تر فیصلے ہیں یہ جنرل باجوہ نے کروائے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے۔ 9 اپریل کے رجیم چینج آپریشن میں، تحریک عدم اعتماد میں، اس حکومت کو ہٹانے میں، عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار ہے۔ لیکن اب جنرل باجوہ نے جاتے جاتے یہ کہا ہے کہ اب سیاست میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب میں مزید صرف 5 ہفتوں کے لیے لوں گا، مہینہ مدت کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس وقت وہی بات جو 36 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ آئے گا، پھر ہم طے کر سکیں گے کہ کیا عمران خان تاحیات نائل ہوئے ہیں، عمران خان 5 سال مدت کے لیے نائل ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت جس طرح لوگ نکل رہے ہیں، عمران خان اس سے پہلے لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے تھے، لیکن اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ خود بخود نکلے ہیں، ایک انقلاب سی صورتحال ہے، لوگ نکل رہے ہیں، لوگ صرف ایک ہی بات کریں کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، وہ سچے ہیں۔ جن لوگوں نے 70 سال تک پاکستانی قوم کو لوٹا وہ ابھی تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں آپ کر رہے ہیں یہ ناقابل قبول ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں ناظرین میں نے پہلے بھی مختلف ویلاگز میں ذکر کیا، ایک لیول پلینگ فیلڈ، کچھ متقدر جو حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے راستے ہموار کریں، نواز شریف کو بھی وطن واپس لیں۔ عمران خان اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر کرتے ہیں، اگر عمران خان کو ریلیف ملتا ہے نائب علی کے حوالے سے، تو نواز شریف بھی ریٹ دائر کریں گے، نواز شریف بھی دوبارہ اہل ہو سکتے ہیں۔ اگر عمران خان اہل ہوں گے، اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، اور کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو فائدہ ہوگا وہ نواز شریف بھی لے سکتے ہیں، اور دیگر جو ممبران اسمبلی ہیں جو تاحیات نائل ہوئے تھے یا صرف ڈی سی ٹی ہوئے تھے وہ بھی اہل ہوں گے 2023 کے الیکشن میں۔ تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے ایک ہموار کر رہے ہیں الیکشن کو، جو الیکشن ہونے 2023 میں، جس طرح عمران خان مقبول ہو رہے تھے لوگوں میں، جس طرح کا عمران خان کا بیانیہ چل رہا تھا، عمران خان جس طرح اپنا منشور پھیلا رہے تھے، اس کو دھچکا لگانا چاہ رہے تھے۔ ایک نواز شریف کو لانے کے حوالے سے جس طرح اسحاق ڈار وطن واپس ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ، کیپٹن صفدر صاحب جس طرح ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں بری ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر ختم ہوا، یہ تمام تر صورتحال اس وقت ہم آنے والے دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا رخ ہے پاکستانی سیاست کے لیے۔ عمران خان اس وقت بنی گالہ میں اجلاس کر رہے ہیں، مختلف جو ان کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی مشورے کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد آئندہ کا کیا لاہ عمل ہو، کس طرح لوگوں کو نکالیں، کس طرح عوامی رد عمل دیں اس فیصلے کے بعد، چونکہ عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن جو عدالتیں ہیں، جو آئینی عدالتیں ہیں، وہ عمران خان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک عمران خان کے اوپر کیس بنائے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان ضمانتیں لے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ناظرین کنفرم ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور خدا نخواستہ جس طرح 71 میں 1971 میں عوامی طاقت کو نہیں مانا گیا تو جو اس طرح کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑے، وہ شاید اللہ نہ کرے اس طرح کے نتائج ایک بار پھر ہمیں دیکھنے کو ملے، لیکن حالات انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کے فیصلے کے بعد اس وقت پورا پاکستان سڑکوں پر ہے، احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ الیکشن کمیشن نے ایک جانبدارانہ فیصلہ جاری کیا۔ ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان بنی گالہ اجلاس کے بعد کیا اعلان کرتے ہیں، کیا وہ لانگ مارچ کے حوالے سے اسلام آباد کال دیں گے؟ اس کے لیے ہم کچھ لمحوں کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جیسے جیسے اطلاعات آئیں گے، معلومات آئیں گے، آپ تک ضرور شیئر کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔